देवर सक्कर में बुलडोजर चलाता था। दूर दराज मकामात पर जाता तो देवरानी को और मुझे भी साथ ले जाता। रात को थका हारा आता तो लेटते ही सो जाता। एक रात देवर घर न लौटा। मैंने हस्बे मामूल देवरानी को खाना खिलाया और लेट कर देवर का इंतजार करने लगी। रात के न जाने किस पहर आंख खुली तो होश उड़ गए। शौहर की वफात के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, पर मैंने शौहर का घर न छोड़ा और देवर देवरानी के साथ रहने लगी। मेरे घर वाले कहते थे कि मैं उनके पास चली जाऊं, क्योंकि एक जवान अकेली औरत का देवर के साथ रहना मुनासिब नहीं, चाहे देवर शादीशुदा ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे माशरे में देवर और भाभी के रिश्ते को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें शक की नजरों से देखा जाता है। मैं इन सब बातों से आगाह थी, पर मैं अपने देवर के साथ ही रह रही थी। मैंने घर वालों को इनकार कर दिया। मैं अपने शौहर का घर किसी तौर छोड़ नहीं सकती थी, और उसकी एक बड़ी वजह देवर भी था। मैं देवर को भी नहीं छोड़ सकती थी, और ऐसा क्यों था ये एक लंबी कहानी है। बस इतना बता देती हूँ कि देवर ने जो मेरे साथ किया था उसका बदला मुझे देवर से हर सूरत लेना था। मेरा देवर दरअसल मेरा खालाजाद भी था। हम बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते कूदते थे। हमने पूरा बचपन एक साथ गुजारा था। मेरी खाला के दो बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाला थोड़ा संजीदा था और छोटे से मेरी ज्यादा बनती थी। इसकी वजह यह थी कि वो ज्यादा बोलता था और मुझे हंसना, खेलना और मुस्कुराते रहना पसंद था। बचपन में मुझे जरा सी चोट लग जाती तो वो तड़प उठता और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी मरहम पट्टी करता, जबकि बड़ा कजन हर वक्त संजीदा रहता। उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता था। मुझे उससे डर ही लगता रहता था। मैं उससे कतराती रहती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन उस शख्स को मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके साथ होते होते मैं सुकून से सांस भी नहीं ले पाती थी। वक्त तेजी से गुजरा और हम सब बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, लेकिन मेरी और छोटे कजन की अब तक वैसी ही दोस्ती थी। और फिर ये दोस्ती कब पसंदीदगी में बदली कुछ पता ही नहीं चला। हमने अपने मुंह से इकरार नहीं किया था, पर हमारी आंखें सब कुछ कह जाती थी। लेकिन हमारे ये अनमोल जज्बात ज्यादा देर कायम न रह सके। खाला ने आनन फानन अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। यह खबर मेरे लिए किसी जलजले से कम न थी। खाला ने बताया कि रिश्ता बड़े कजन की पसंद पर मांगा जा रहा है। मैं तो सदमे की सी हालत में थी, और छोटा कजन जो मुझे पसंद था उसकी आंखों में मैंने दहकते शोले देखे थे। यूं लगता था जैसे वो सबको अपनी आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। अम्मी ने खाला को हाँ कर दी और मेरा रिश्ता बड़े कजन से तय हो गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ कर न सकी, और छोटा कजन जिसे मैं पसंद करती थी उसने मुझे कुछ न कहा, बस मायनी खेज नजरों से घूरता रहता। जाने क्यों उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं उसके साथ बेवफाई कर रही हूँ, उसे धोखा दिया हो। लेकिन मैंने तो कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। घर में सब खुश थे। अम्मी अब्बू को खुश देखकर मैं कुछ न कर पाई और खुशी से सर झुका दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो कजन जो अब मेरा देवर बनने जा रहा था, उसकी आंखों से निकलते वो शोले मेरा घर जलाकर राख कर देंगे। यूं तो मेरा होने वाला शौहर देवर से बहुत प्यार करता था, उसकी किसी बात को नहीं टालता था, और इसी वजह से देवर हमारी शादी तक रुक गया। जिस रोज मेरे हाथों पर मेहंदी लगी उसी रोज देवर मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर घबरा गई और कहा, तुम यहां से चले जाओ, मैं अब तुम्हारी भाभी हूं और तुम्हारे लिए मोहतरम हूं। मेरी ये बात सुनकर देवर के कदम जम से गए। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में नमी सी देखी। जाने वो क्या कहने आया था, पर अब वो बिना कुछ कहे ही चला गया और मैंने सुकून का सांस लिया। अगले दिन वो मुझे निकाह के वक्त नजर आया। वो मेरे शौहर के साथ खुश नजर आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक भाई दूसरे भाई की शादी में खुश होता है। पर निकाह के फौरन बाद वो गायब हो गया। जाने वो कहाँ चला गया था। सुनने में आया कि वो पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया है, और इसके बाद मैंने देवर को दोबारा नहीं देखा। और मेरा शौहर, जिसे मैं बहुत संजीदा और खड़ूस समझती थी, वो वैसा नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ख्याल रखने वाला और समझदार इंसान नहीं देखा था। शादी की पहली रात ही उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ और मैं तुम्हें वक्त देता हूँ ताकि तुम मुझे अच्छे से जान लो और फिर कबूल करो। शौहर की इस बात ने मुझे पुरसुकून कर दिया, और इसके बाद शौहर की सारी अच्छाइयाँ खुलकर मेरे सामने आ गई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसने मुझे इतने अच्छे इंसान से नवाजा था। अब मुझे देवर का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता था। वो मेरे लिए वैसा ही काबिल एहतराम और मोहतरम था जैसा होना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, पर यह खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह पाई। तकरीबन 8 माह बाद देवर वापस आ गया और उसके साथ एक लड़की भी थी। देवर ने बताया कि वो उसकी बीवी है, तो हम सब हैरान रह गए। देवर ने मजीद कोई बात ना की। वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था।
وہ پہلے جیسا خوش مزاج نہیں رہا تھا، بلکہ بہت اکھڑ مزاج اور بدتمیز ہو گیا تھا۔ اس نے میری ساس سے بھی بدتمیزی کی اور ساس اس دن بیمار پڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، پر دیور کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ سات شکر کہ میری دیورانی ایک خوش اخلاق لڑکی تھی۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ اس نے دیور سے شادی کیسے کر لی۔ دیور سارا دن گھر سے غائب رہتا۔ میری دیورانی کے ساتھ اچھا وقت گزرنے لگا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شوہر بستر پر نہیں تھا۔ مجھے پیاس بھی لگی تھی۔ میں پانی پینے کے غرض سے کچن کی جانب گئی تو مجھے کچن سے دیور کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پچھتائیں گے، اور پھر دیور کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا اور غصے سے کچن سے نکل گیا۔ میں نے پریشانی سے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ شوہر نے ہولے سے میرا کاندھا تھپتھپایا اور کہا کچھ نہیں۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی شوہر نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح شوہر میرے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا۔ اس روز موسم طوفانی تھا۔ میں شوہر کو فون کرتی رہی لیکن اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بارش شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات 11 بجے تک میں شوہر کا انتظار کرتی رہی پر وہ نہ آیا، بلکہ دیور واپس آیا اور وہ جس حالت میں لوٹا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، اس کا ہونٹ بھی سوجا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کسی سے جھگڑ کر آیا تھا۔ مجھے تو شوہر کی پریشانی تھی۔ میں نے دیور سے کچھ نہ پوچھا۔ ساری رات میری پریشانی میں گزری۔ شوہر کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اگلی صبح ایک انجان فون کال سے میری آنکھ کھلی اور اس نے مجھے ایسی خبر سنائی جس سے میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ میرے شوہر کو کسی نے مار دیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ میں اتنا روئی، ایسے لگتا تھا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ شوہر کو دفنا دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے وہ رات یاد آئی جب دیور خون سے لتھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ گھر آیا تھا۔ اسی رات شوہر کو کسی نے جان سے مار دیا تھا اور اس سے پہلے کہ دیور کے شوہر کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر کو کس نے مارا تھا۔ وہ میرا دیور ہی تھا۔ جانے کیوں اس نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی تھی۔ دیور کے لیے میرے دل میں اب نفرت ہی نفرت تھی۔ میں اس کا پردہ فاش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے عدت کے بعد میں اپنے مائکے نہیں گئی۔ دیور مجھے اور دیورانی کو لے کر سکھر آ گیا۔ یہاں دیور نے بلڈوزر چلانا شروع کر دیا۔ دیور بڑے بڑے ٹھیکے لیتا اور محنت سے کام کرتا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ دیور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بلڈوزر کو کیوں چلاتا تھا۔ جب دیور کو سکھر سے باہر جانا ہوتا تو وہ دیورانی اور مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ آج بھی مجھے دیور کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی نفرت نظر آ رہی تھی جو سال پہلے تھی، لیکن اب فرق یہ تھا کہ میں دیور سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ کبھی دل کرتا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں، لیکن میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتی تھی۔ دیور سارا دن باہر رہتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا اور سو جاتا۔ کبھی کبھی میں بچپن کو یاد کر کے حیران ہوتی کہ دیور تو بہت معصوم انسان تھا، بھلا وہ کیسے اپنے ہی بھائی کو مار سکتا ہے؟ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اکثر شوہر کو یاد کر کے میں رو پڑتی، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میرا شوہر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اس کے قاتل کو میں سزا دلوا سکوں۔ میں آج کل دیور پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی کہ وہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن دیور کی کسی بھی سرگرمی سے مجھے سراغ نہ مل پایا۔ وہ بہت شاطر آدمی تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے دیور اور دیورانی کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ دیور کسی بات پر دیورانی کو ڈانٹ رہا تھا۔ جب میں دیکھنے گئی تو دیور نے ایک زوردار تھپڑ دیورانی کے منہ پر مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ دیورانی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی میں حاملہ ہوں اور شوہر یہ بچہ نہیں چاہتا، بس یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیسا ظالم شخص تھا جو اپنی ہی اولاد کو مارنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دیور سے آج رات صاف صاف بات کروں گی۔ دیورانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے کھانا دیا جسے کھا کر وہ سو گئی اور میں دیور کا انتظار کرنے لگی۔ کافی رات گزر گئی لیکن دیور نہ آیا۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر سو گئی۔ رات کے جانے کے اس پہر میری آنکھ کھلی اور ٹھنڈ کی وجہ سے میں اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے دیورانی کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگا کہ کہیں دیورانی کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بڑھی اور پھر سے اندر سے آتی آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو سامنے کرسی پر دیورانی عجیب سے انداز میں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ جانتی ہو وہ میرا شوہر ہے، لیکن اسے تب تک مارنا جب تک وہ اسے ہار کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔ اگر اس نے نہ بتایا تو اسے بھی ویسے ہی ٹپکا دینا جیسے اس کے بھائی کو مارا تھا، جو ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी और फिर मैं शिकस्तः कदमों से अपने कमरे की तरफ लौट गई। देवरानी का ये कौन सा रूप था जो आज मैंने देखा था? और फिर मैंने हर पहलू पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि देवर बेकसूर था। दरअसल मेरा शौहर पेशे के लिहाज से वकील था और वो पिछले 2 सालों से एक बहुत बड़े गैंग के खिलाफ केस लड़ रहा था। जिस वक्त उसका कत्ल हुआ तब उसके पास बहुत अहम सबूत थे, इसीलिए शौहर को मारा गया था। लेकिन देवरानी ने ऐसा क्यों किया और वो कौन थी, किस मकसद से आई थी, ये भी मुझे पता नहीं था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था और वो ये था कि किसी तरह से देवरानी को काबू किया जाए ताकि मैं देवर की जान बचा सकूं। और फिर मैंने एक रुमाल पर बेहोश होने वाली दवा लगाई और उसे लेकर देवरानी के कमरे में गई। देवरानी मुझे देखकर हैरान रह गई। वो अब सिगरेट पी चुकी थी लेकिन कमरे में धुएं की स्मेल थी। आप इस वक्त? मुझे देखते ही देवरानी ने पूछा। हाँ, वो देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, मैंने नॉर्मल लहजे में पूछा, जिसका जवाब देवरानी ने सहूलत से दिया और कहने लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने मौका देखते ही देवरानी के मुंह पर रुमाल रख दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मैंने भी अपना पूरा जोर लगा दिया और कुछ मिनटों बाद वो बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से एक मोटे रस्से से उसे बांध दिया ताकि वो खुल न सके और फिर उसे होश में लाई। इसके बाद मैंने देवरानी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उससे सच पूछा। पहले पहल तो उसने कुछ न बताया, फिर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने देवरानी को गिरफ्तार कर लिया और किस तरह उसके फोन से एक जगह की लोकेशन निकाली जहां देवर कैद था। देवर की हालत बुरी थी, उसे बहुत मारा गया था। देवर को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने देवर को गलत समझा। दरअसल देवरानी उस गैंग की लीडर की बहन थी जिसके खिलाफ मेरा शौहर केस लड़ रहा था। जब कोई बात बनती नजर न आई तो देवरानी मेरे देवर के पीछे पड़ गई। देवर ने भी मुझे जलाने के लिए उससे शादी कर ली, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। देवरानी ने ही मेरे शौहर को मरवाया था और देवर के पीछे भी अपने आदमी लगा दिए थे ताकि मुझे यही लगे कि देवर ने शौहर को मारा है। और देवर को खुदाई के दौरान एक बहुत नायाब हार मिला था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। देवरानी उसे हथियाना चाहती थी। देवर ने जब इनकार किया तो देवर को ही कैद करवा दिया। देवरानी और उसके भाई का गैंग पकड़ा गया। इसके बाद मैं अपने मायके वापस आ गई। मैंने शौहर के गुनाहगारों को सजा दिलवा दी थी, यही काफी था। अब मुझे कभी भी देवर का ख्याल आता जिससे इतना कुछ सहा था। और फिर 6 महीने बाद देवर मेरे मायके आया। वो बहुत बदल चुका था, उसका गुस्सा कहीं गायब हो चुका था। कुछ देर खामोश बैठे रहे और फिर उसने कहा कि जैसे मैं बचपन में दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते थे, क्या तुम सच में मेरी दुल्हन बन सकती हो? उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैं काफी देर खामोश रही और फिर मैंने खामोशी से सर झुका दिया। पूरी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती थी और फिर कुदरत को शायद यही मंजूर था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अब पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी।